श्रीमती गनीबेन ठाकुर जी। धन्यवाद मैडम, आपने मने 2026-27 कृषिना बजेट पर बोलवा माटेनो मौको आप्यो। मान्य अध्यक्षश्री, आ वर्ष में कृषि में 1,40,000 करोड़नी जी जोगवाई करवामां आवेली छे, तेमां हूँ मारी मागणीओ रजू करूँ छूँ। मान्य अध्यक्षश्री, 2025-26 वर्ष में आज हाउसमांथी देशना नाणामंत्रीए खेडूतोने केसीसी धिराण 3 लाखथी वधारीने 5 लाखनी जाहेरात करवामां आवी हती, पण आज सुधी कोईपण खेडूतने 5 लाख केसीसी धिराण आपवामां आवेलुं नथी। तो आ खेडूतोने केसीसी धिराण 5 लाख रुपया आपवामां आवे ए हूँ मागणी करूँ छूँ। मान्य अध्यक्षश्री, अतिवृष्टिना कारणे गुजरातमां खेडूतोने जे राहत मळवी जोईए, जे एमने मदद मळवी जोईए ए मदद आपवामां आवी नथी। आम तो मोसाळमां मा पीरसनारी होय, पण अतिवृष्टि ज्यारे गुजरातमां थई त्यारे केन्द्रमांथी कोईपण प्रकारनी मदद अहींया खेडूतोने आपवामां आवी नथी। मान्य अध्यक्षश्री, बीजी मारी मागणी छे के समग्र देशना खेडूतो ए तमाम पाकोना एमएसपी माटे सरकार पासे मागणी करी रह्या छे। खेडूतोने एमएसपी पूरा मळता नथी, एना कारणे खेडूतोनुं शोषण थाय छे। वच्चे वेपारीओ वधारे नफो कमाय छे अने खेडूतोने पोताना जे पाकोनुं मूल्य मळवुं जोईए ए मळतुं नथी। गुजरातनी अंदर नाबार्ड द्वारा मगफळीनी खरीदी करवामां आवी। ए मगफळीनी खरीदीमां 2 क्विंટલની मर्यादा અને 2 हेक्टरनी मर्यादा नक्की करवामां आवी। ज्यां मगफળી जे खेडूतोए नथी पकवी ए खेडूतोना नामे कौभांड करीने खोटी रीते बीजा राज्योमांथी मगफળી लावीने अहींया वेचाण करवामां आव्युं अने करोड़ों रूपियानो ए मगफळीनी खरीदीनी अंदर नाबार्ड द्वारा भ्रष्टाचार करवामां आव्यो। मान्य अध्यक्षश्री, जे नाबार्डनी अंदर मगफळीनी खरीदी माटे करीने मंजूरी लेवामां आवे तेनी अंदर पण लाखों रूपियानो भ्रष्टाचार करवामां आवे छे। मान्य अध्यक्षश्री, ऑर्गेनिक खेतीनी मागणी ए समग्र देशनी अंदर थई रही छे। ऑर्गेनिक खेती करवा माटे करीने अलगथी बजेटनी फाळवणी करवामां आवे। एनुं कारण के कैंसर होय, हार्ट एटेक होय, आवी अनेक बीमारीओना केसो ए देशनी अंदर वधी रह्या छे। त्यारे मान्य अध्यक्षश्री, एपीएमसी एना अलग बनवामां आवे, एना ऑर्गेनिक खेत उत्पादकों माटे जे एनी पॉलिसी नक्की करीने एना एमएसपी नक्की करवामां आवे अने ऑर्गेनिक जे उपज छे एना टेस्टिंग माटे दरेक एपीएमसी नी अंदर लेब उपलब्ध करवामां आवे अने लेबनी व्यवस्था सरकार मार्फत करवामां आवे। मान्य अध्यक्षश्री, मारा तमाम सभ्योए जे बटाका माटेनी वात करी, हूँ जे जिल्लामांथी आવું છું તે બનાસકાંઠા જિલ્લો એ સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે બટાકા ઉત્પન્ન કરતા ત્યાંના ખેડૂતો છે। ત્યાંના ખેડૂતોને કંપનીએ करार कर्या बटाका खरीदवा माटे, पण करार कर्या छतां पण एनुं उत्पादन थयुं त्यारे एना बटाकानी खरीदी करवामां न आवी। मान्य अध्यक्षश्री, कोल्ड स्टोरेज बनाववामां आवे त्यारे भारत सरकार अने गुजरात सरकार एने सब्सिडी आपती होय छे, पण ए उद्योगपतिओने अने मोटा कंपनीवाळाने आपे छे। मध्यम अने नाना खेडूतोने बटाका कोल्ड स्टोरेजमां मूकवा माटेनी कोई परवानगी आपता नथी। मान्य अध्यक्षश्री, 1 ज मिनिट छेल्ले। मान्य अध्यक्षश्री, जे रीते यूपीआईनी सरकारे 71,000 करोड़નું દેવું આ દેશના ખેડૂતો માટે માફ કર્યું હતું, એમ ભારતીય જનતા પાર્ટી 12 વર્ષથી આ દેશ ઉપર રાજ કરે છે, તો તમામ દેશના ખેડૂતોનું દેવું માફ કરે એવી હું માગણી કરું છું। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી છેલ્લે એક જ વાત છે કે જ્યારે ગૌ માતાને આપણે એક રાષ્ટ્રીય માતાના દરજ્જા માટે માગણી કરી રહ્યા હોઈએ, મારા રાજ્ય ગુજરાતની અંદર 1800 થી વધારે ગૌશાળાઓ આવેલી છે। એમાં 203 ગૌશાળાઓ એ મારા બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર આવેલા છે। જે હું કમિટીની અંદર મારો જે સમાવેશ થયેલો છે એ કમિટીમાં પણ અમારી ભલામણ છે કે ગાયને નિભાવણી માટે પ્રતિ પશુ દીઠ એ 100 રૂપિયા આપવામાં આવે। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જ્યારે ગુજરાતની અંદર વિપક્ષે ગૌ માતાને રાજ્ય માતાનો દરજ્જો આપવા માટે પ્રાઇવેટ બિલ લાવ્યું ત્યારે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એ બિલને ચર્ચા માટે મંજૂરી આપી નથી। એટલે માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ગાયોના નામે વોટ લે છે, એમને ગાયને બચાવવા માટેની એમનામાં કોઈ માનસિકતા નથી। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપની પાસે વિનંતી કરું છું કે જે ગૌ માતાને નિભાવવા માટે કરીને જે દરેક ગૌશાળાઓને જે સબસિડી આપે છે, શોર્ટ में रखेंगे।